السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک زیڈ نیوز فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و سوا جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اہل ایمان کے گھر میں پیدا فرمایا. مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیں، توفیق عطا فرمائیں کہ آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص جو عنایتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان رحمتوں کو پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ہم کسی حد تک کوششیں کر رہے ہیں۔ ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ دوسرا عشرہ ہمارے اوپر سایہ گن ہے، جسے کہا جاتا ہے مغفرت کا عشرہ۔ آپ کو معلوم ہے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا۔ لوگوں نے اس کا معنی مفہوم غلط سمجھ لیا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حدیث دیکھو جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو پورے مہینے کے لیے ہے، اس کو خاص کیوں کیا گیا؟ حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو پورے مہینے کے لیے ہے ہی، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے عشرے میں جو مغفرت کی باتیں کہی گئی ہے، ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے، مغفرتیں زیادہ ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مختلف گھڑیاں ہوتی ہے، اوقات ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر مہینوں میں، دیگر ایام میں اللہ دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ پورے سال میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، لیکن کچھ مخصوص ایام ہے، سال ہے، جس کے اندر زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ لہذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں اور رمضان مبارک کے روزوں سے ہم فیضاب ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے، رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ موجود ہیں، اگلے سال نہیں رہیں گے۔ تو یہ فضیلتوں والا، برکتوں والا، شرف والا مہینہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس مہینے کے اندر آپ کثرت سے دعائیں کریں اور اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو عام طور پر 4 چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں۔ عمومی طور پر 4 چیزیں کیا کیا؟ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بیوی سے الگ ہونا ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز افطاری کرنی ہے، تیسری چیز سحری کرنی ہے، چوتھی چیز تراویح پڑھنی ہے۔ ہم نے ان 4 چیزوں کا نام روزہ رکھ لیا ہے۔ ہم نے 4 چیزوں کا نام روزہ رکھ کے ہمارا روزہ ہو گیا۔ لیکن روزہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ اور بتا رہا ہے کلام پاک کے اندر۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں
जिस तरीके पर पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज थे, पहली उम्मतों की हालत पर हम अगर नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि उनमें भी रोजा फर्ज था। यहूदी मुहर्रम के रोजे रखा करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रोजों का इत्मीम किया करते थे, एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखा करते थे। लेकिन उन रोजों की गिनती और उन रोजों की कैफियत हमको मालूम नहीं है, कितने दिनों के रोजे होते थे और कब होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इजमाली तौर पर यह बता दिया कि पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज थे, ताकि तुम्हें तसल्ली हासिल हो जाए। ए लोगों, रोजों का मकसद क्या है? सिर्फ खाने पीने को छोड़ देना, इफ्तारी कर लेना, सहरी कर लेना, तरावी पढ़ लेना, क़यामुल लैल कर लेना, ये सिर्फ रोजा नहीं है। लअल्लकुम तत्तकून, इन रोजों के जरिए से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। रोजों का मकसद तो यही है। रोजों का मकसद क्या है? तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, तकवा क्या चीज है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबय बिन काब से सवाल किया, ये उबय बिन काब, ये तकवा के बारे में मुझे बताइए, तकवा क्या चीज है? हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये उमर, क्या तुम कभी झाड़ीदार दरख्तों के पास से गुजरे हो? खारदार झाड़ियों के पास से तुम कभी गुजरे हो? कांटेदार झाड़ियों के पास से तुम कभी गुजरे हो? वो कहते हैं हाँ गुजरा हूँ। उस वक्त कैसे तुम गुजरते हो, कैसे चलते हो? वो कहते हैं मैं अपने दामन को समेट लेता हूँ, अपने कपड़े को मैं समेट लेता हूँ और संभल करके चलता हूँ, कहीं कांटा ना चुभ जाए, कहीं दामन उन झाड़ियों में ना उलझ जाए, मैं बच करके चलता हूँ। उबय बिन काब कहने लगे, ये उम्र कहीं तो तकवा है। पूरी दुनिया के अंदर गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर कांटे ही कांटे, गुनाहों के कांटे हैं, मासियत के कांटे हैं। उन कांटों से, उन गुनाहों से अपने आप को बचाना। पूरी दुनिया के अंदर जब तुम चलो तो फूंक करके अपना कदम उठाओ, अपने आप को बचा करके चलो, गुनाहों से बच जाना, मासियत से बचना, ये तकवा है। जब तुम समझ लेना कि सारे गुनाहों से मैं बच गया हूँ, अब गुनाह के करीब मैं नहीं जा रहा हूँ, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो गया है, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ गई है। तमाम गुनाहों से बच जाना, अल्लाह का महरमात, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कर दिया है उनके करीब ना जाना, यही तो तकवा है। तकवा शायरी क्या है मेरे प्यारे साथियों? तकवा शायरी यही है, परहेजगारी यही है। इंसान रोजा रखता है, रोजा रखने के बावजूद भी वो गुनाहों को नहीं छोड़ता, चोरी करने वाला चोरी को नहीं छोड़ता, डकैती करने वाला डकैती को नहीं छोड़ता, शराब पीने वाला शराब को नहीं छोड़ता, जिना करने वाला जिना से दूर नहीं होता, हराम खाने वाला हराम को नहीं छोड़ता, गीबत करने वाला गीबतों को नहीं छोड़ता, हसद करने वाला हसद को नहीं छोड़ता, कीना रखने वाला कीना को नहीं छोड़ता, लड़ाई करने वाला लड़ाई को नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे साथियों, इन रोजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि रोजों का जो मकसद होता है वो तकवा शायरी है, परहेजगारी है, परहेजगारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे रोजे रखने वाले और कसरत के साथ रोजे रखने वाले, लेकिन भूख प्यास से अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे रातों को उठ कर तहज्जुद पढ़ने वाले होंगे, क़यामुल लैल करने वाले होंगे, रातों को जागने वाले होंगे, लेकिन थकावट के अलावा और मेहनत के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को ज़ाया बर्बाद कर देगा। इसलिए कि इन तमाम चीजों के बाद अल्लाह तबारक व तआला का तकवा अपने दिलों के अंदर पैदा नहीं करते, अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर नहीं बैठाते। अल्लाह
तबारक व तआला ने जो हुक्म लागू कर दिया है उन हुक्मों के मुताबिक उस जिंदगी को नहीं गुजारते, इसीलिए नमाज भी बर्बाद हो जाएगी और तहज्जुद भी बर्बाद हो जाएगी, जमलाइन भी बर्बाद हो जाएगा। तो रोजों का मकसद क्या है? तकवा है मेरे प्यारे साथियों। रोजों की अहमियत और रोजों की फजीलत, ये जो रमजान मुबारक का महीना जो चल रहा है, ये मामूली महीना नहीं है, बहुत ही बड़ा महीना, बहुत ही बड़ा महीना। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया है और हर इबादत को जो बताया है उस इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हद बंदी फरमा दी है कि हाँ तुम इबादत करोगे तो फला अज्र मिलेगा, इतना अज्र मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी से कि इतनी इतनी तुमको नेकियां मिलेंगी। आप सदका कर रहे हो, बदला दिया गया, इतना इतना सवाब मिलेगा। आप हज कर रहे हो, हज का सवाब बदला दिया गया। लेकिन जब रमजान और रमजान के रोजों की बारी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है अना अजज़ी बिही, इसका सवाब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सारे के सारे सवाब और बनी आदम का जो अमल होता है उन अमलों का बदला फरिश्ते देते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है अना अजज़ी बिही, इन चीजों का, इन रोजों का बदला मैं दूंगा। और कितना बदला दूंगा, कितनी नेकियां दूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि इंसान के तसव्वुर से, इंसान की गिनती से वो बाहर है। हम गिनती नहीं कर सकते हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कितना सवाब देगा, उन सवाबों को हम हिसाब नहीं लगा सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर हद बंदी के फरमा दिया है कि कितना सवाब दूंगा सिर्फ मैं ही जानता हूँ, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो इन रोजों का एहतिमाम करें और इन रोजों की जो शर्तें हैं, इनके आदाब एहतराम है, इनके जो हुदूद हैं, इन शराइत के साथ, इन कुलूद और पाबंदी के साथ जो इंसान रोजा रखेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए क्या वादा फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी ने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए एक ही रोजा रखेगा, कितने रोजे? 2-4 नहीं, एक रोजा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 70 साल की मसाफत पैदा हो जाएगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर फरमा देगा, एक रोजे के बदले में। ये फजीलत बयान कर दी गई है और इसकी तहदीद भी कर दी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बरअक्स रोजा के छोड़ने पर क्या कहा कि किसी उज़्र के बगैर, शरई उज़्र के बगैर किसी ने अगर एक रोजा छोड़ दिया, एक रोजा, तो उसकी तलाशी के लिए पूरी जिंदगी भर वो रोजा रखता चला जाए, रोजा रखता चला जाए, फिर भी उस दर्जे तक वो नहीं पहुंच सकता, उस एक रोजे के बराबर तक नहीं पहुंच सकता। एक रोजे की जो नेकियां हैं, एक रोजे की जो सवाब है, अज्र है, उस अज्र सवाब तक वो नहीं पहुंच सकता। पूरी जिंदगी भर का वो रोजा रखता है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला को बयान फरमाते हैं कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिसको मैं करूं और वो अमल मुझे जन्नत के अंदर लेकर के चला जाए। कोई ऐसा शॉर्टकट में मुख्तसर कोई ऐसा अमल बतला दीजिए तो उसको मैं करूं और जन्नत के अंदर डायरेक्ट दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
علیک بالصیام لا عدل لہو، یہ ابو امامہ تم روزے کو لازم پکڑ لو، تم روزے کو لازم پکڑ لینا، کیونکہ روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ کتب لہ بہا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا مرتے وقت اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کو اگر موت ہو جاتی ہے وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اگر کسی نے صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد فوراً اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، وہ مرتے ہی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو آواز دینے والا آواز دے گا این الصائمون، یہ روزے رکھنے والے تم کہاں ہو؟ روزے رکھنے والے اٹھ جائیں گے، جب اٹھ جائیں گے تو ان کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کو میدان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ سارے روزے دار جب چلے جائیں گے جنت کے اندر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، دوسرے لوگ جانا چاہیں گے لیکن ان کی انٹری نہیں ہوگی، ان کا داخلہ نہیں ہوگا، جاؤ دوسرے دروازے کی طرف سے تم جاؤ۔ یہ تو اس مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھنے والے تھے یا نفلی روزے رکھنے والے تھے یہ تو ان لوگوں کے لیے دروازہ تیار کیا گیا تھا، اب تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے، اس دروازے سے تم داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک آدمی بہت ہی نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا اور ایک آدمی بڑا سست تھا، کاہل تھا، وہ بھی نیکی کرتا تھا لیکن ہوتا ہے نیکیوں کے کام میں کچھ لوگ ایسے بندے زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کوئی 100 روپے خرچہ کرتا ہے تو کوئی 10 روپے بھی کرتا ہے، تو وہ زیادہ کرتا تھا اور میدان جہاد میں بھی شریک ہوا اور شہید ہو گئے۔ اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد وہ مرا، اس کا انتقال ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ محشر قائم ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جو پہلے آدمی شہید ہوا تھا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرتا تھا وہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتوں نے اس کو روک دیا، آپ پہلے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا آدمی جو 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا تھا وہ آیا اور اس کو پہلے ہی جنت کے اندر داخل کر دیا۔ خواب کھل جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ صحابہ میں اس کا ذکر ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، یہ میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں ہے جو بعد میں اس کا انتقال ہوا تھا اس کے باوجود بھی پہلے جنت کے اندر چلا گیا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ یعنی وہ 1 سال تک زندہ رہا اور 1 سال کے اندر اس نے رمضان کے روزے پائے، رمضان کے روزے رکھے اور اتنی نمازیں پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا، مرتبے میں اور درجات میں اتنا فاصلہ کر دیا، اتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہوتا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر درجات کو بڑھاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے، رمضان المبارک کا جو شرف ہے وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس رمضان مبارک کے پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچا سکا تو وہ بدقسمت ہے، وہ محروم ہے، اس پر لعنت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام
ने लानत फरमाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, और उस लानत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, वो महरूम है, वो बदकिस्मत है। ये बहुत ही खुशकिस्मत हम हैं जो रमजान के दिनों में हम इबादतें कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अय्याम मादूदात, फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। हमने जो 3 आयतें पढ़ी है, दूसरी आयत का मुख्तसर खुलासा ये है मेरे प्यारे साथियों, रमजान मुबारक के अंदर एक चीज में रुख्सत दे दी गई और एक चीज पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक चीज पर पाबंदी कैसे आयद हुई है? पहले ये होता था सुन्नी इस्लाम में कि रमजान मुबारक के जब रोजे फर्ज हुए तो उसको इख्तियार दिया गया था आदमी को, चाहे तो रोजा रखे या फिदिया दे करके, माल दे करके अपने आप को आजाद कर दे। अट्ठा आदमी, जवान आदमी, सेहत और तंदुरुस्त आदमी वो माल दे के आजाद हो जाता था, रोजा नहीं रखता था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई, हमन शहीदा मिनकुम शहरा फलियसुम, अब नहीं चलेगा, जो जवान है, सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में है, वो फिदिया नहीं दे सकता। हाँ, अगर मुसाफिर है, बीमार है, या तो फिर मुर्गिया दूध पिलाने वाली हमार वाली औरत है, या बहुत ही ज्यादा बीमार बूढ़े आदमी है, ये तो फिदिया दे सकते हैं। लेकिन जो जवान आदमी सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में, उनको रोजा ये रखना पड़ेगा, रोजा ही उसके लिए जरूरी है। अब वो मनसूख हो गया, एक चीज पर पाबंदी आयद कर दी और दूसरी चीज में रुख्सत दे दी। और ये क्या होता था पहले जब रोजा रखा जाता था तो इफ्तारी के बाद से लेकर के इशा तक ये खाने पीने का वक्त हुआ करता था, ये खाने पीने का वक्त हुआ करता था। जब इशा की अजान हो गई, पाबंदी आई, ना खा सकते थे, ना पी सकते थे, और ना बीवी से जिमा कर सकते थे, सोबत कुछ भी नहीं। और मगरिब के बाद जो सो जाता था उस पर सारी चीजें हराम हो जाती थी, फिर उठने के बाद फिर खा नहीं सकता। इस बिना पर बड़ी परेशानियां, बड़ी मुशक्कतें उठानी पड़ी सहाबा को। इस पर कैसे रुख्सत दी अल्लाह तबारक व तआला ने? अल्लाह की करीमी देखो, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम कैस बिन सिरमा रज़ियल्लाहु ताला, ये बद्दू सहाबी, किसान सहाबी, खेतों में काम करने वाले, एक खजूर खाता है, पूरे दिन खेतों में काम करता है, मेहनतें करता है, रोजा रखता है। आज तो हम शाम से करके सुबह तक खाते पीते रहते, कभी कुछ खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं और जोहर का टाइम उठ करके नमाज पढ़ लेते हैं। आज तो हमारा ये हाल है, हमारे लिए तो रोजा बिल्कुल आसान हो चुका है। सहाबा किराम की जिंदगी को देखो, वो न खाते थे न पीते थे, क्योंकि गुर्बत का आलम था। एक खजूर खा के पूरे दिन गुजार लिया करते थे। कैस बिन सिरमा ये गरीब सहाबी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, पूरे दिन काम करके घर में वो बस आए, शाम के वक्त अपनी बीवी से कहने लगे, ये बीवी खाने पीने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। बीवी ने कहा कि घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दूं खाने के लिए? पूरे दिन काम करके आया है, अपनी बीवी से पूछ रहा है, ये मेरी बीवी खाने पीने के लिए कुछ है तो दे दो। बीवी ने कहा घर में कुछ भी नहीं है। ये मेरे शौहर, आप थोड़ी देर के लिए ले जाएं, आराम करने में बाहर जाओ, मैं इंतजाम करके आती हूँ, कहीं खाने के लिए कुछ मिल जाए। लेट गए, थकावट है पूरे दिन की, लेटते ही नींद आ गई, आंखें लग गई, नींद आ गई। उसकी बीवी बाहर से आती है, कुछ खाना पीना लेकर के देखा कि मेरा शौहर सो चुका है। जब सो जाता है आदमी, सारी चीजें हराम हो जाती है, अब दोबारा नहीं खा सकता। उठाया गया, तब तक के पाबंदी लग चुकी थी, नहीं अब तो नहीं खा सकता, नहीं पी सकता, अल्लाह का डर दिल के अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, खाए पिए दूसरे दिन का भी रोजा रख लिया,
دوپہر کے وقت آیا، اتنی کمزوری آ گئی، اس کمزوری کی وجہ سے کش کھا کر کے وہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یہ اللہ کے نبی قیس بن شرما روزے کی حالت میں ہے اور وہ کمزوری اتنی ہو چکی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گرا پڑا ہوا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لی اور دعائیں کرنے لگے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر کے نازل ہوتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اعلان کر دیں، اپنے صحابہ میں اعلان کر دیں کہ آج سے پابندیاں ختم کر دی جاتی ہے، آج سے پابندیاں اٹھا لی جاتی ہے۔ اب شام سے لے کر کے افطار سے لے کر کے صبح صادق تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اپنے بیویوں سے جمع کر سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں اٹھا لی، یہ رخصت دے دی، یہ رخصت آ گئی ہے۔ اب آپ مزاج کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور اپنی بیوی سے استمتاع کر سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ وہاں پر یہ بیان فرمایا گیا ہے، صحابہ کرام ان چیزوں سے بھی گزرے ہیں، ان حالاتوں سے بھی وہ گزرے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اپنا خوف تھا میرے پیارے ساتھی۔ تیسری چیز یہ بیان کرنی ہے اور بہت کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس روزے، اس رمضان مبارک کی جو اہمیت ہمیں حاصل ہے، آج اتنا بڑا جو مہینہ ہم کو ملا ہے، اتنا بڑا مہینہ جو ملا ہے اور اتنی بڑی فضیلت جو ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی ہے؟ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہی وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت ہے، یہ دلیل ہے، تمہارے لیے حجت ہے، یہ حق اور باطل میں کرنا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس ماہ میں جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اس قرآن کریم کی وجہ سے تم کو یہ فضیلت ملی، تم کو یہ رمضان ملا، رمضان کے روزے ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو بے شمار نے کیا ہے ان نیکیوں کے مستحق تم بن چکے ہو۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا تعلق جس سے ہو جائے وہ سب سے بڑا مرتبہ والا رمضان مبارک کو ملا۔ تمام مہینوں سے زیادہ افضل رمضان مبارک ہے، تمام مہینوں سے زیادہ افضل رمضان مبارک کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے۔ جس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل قرار دیا گیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا تو ان کو امام الانبیاء سید المرسلین بنا دیا، تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس امت پر قرآن کریم کا نزول ہوا تمام امتوں سے زیادہ افضل یہ امت محمدیہ ہے، خیر امت کے اللہ کا سب سے پکارا گیا۔ تو جس چیز کا تعلق قرآن کریم سے ہو جائے اس چیز کا مرتبہ اور مقام بڑھ جائے میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کا مقام بڑھ جائے۔ معمولی چیز بقرعید کے موقع پر جس آپ نے دیکھا ہوگا جس جانور کے پیٹھ میں کیا بدن میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے یا قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ لکھا ہوتا ہے، محمد لکھا ہوتا ہے، اس بکرے کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے؟ لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ کتنا؟ لاکھوں روپیہ میں صرف ایک دو لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، لاکھوں روپے میں جانور بیچا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن قرآن کریم، پورا قرآن کریم کو جس نے سمیٹ دیا ہے، جس نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے، جو حافظ قرآن ہے، پھر اس کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہونی چاہیے، پھر وہ کتنے میں بکنا چاہیے۔ آپ سوچو، تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ایک لفظ کے ہونے پر لاکھوں روپے میں بیچا جا رہا ہے، یہ میرے پر نہیں ہے، لیکن سینے کے اندر پورا کا پورا مکان ہے۔ آج ان کی قدر قیمت ان کو نہیں ہے۔ تو جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، شب قدر سامنے ہے،
अब शब कदर क्या चीज है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान करीम को शब कदर में उतारा है, कद्र वाली रात में उतारा है। ये नबी आपको मालूम भी है कि शब कदर क्या चीज है? ये 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। 1000 महीने अगर इंसान इबादत करेगा उसको जितनी नेकियां मिल सकती है, एक रात की इबादत में उतनी नेकियां मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था और 1000 महीनों तक उसने इबादतें की, तलवार और अपना हथियार उतारा नहीं, रखा नहीं, दिन में जिहाद क्या करता था और रात में क्या करता था, इबादतें क्या करता था। सहाबा कहने लगे इतनी उम्र तो हम नहीं पाएंगे, हम खसारे में चले गए। उस वक्त कुरान करीम की आयत नाज़िल होती है खैरुम मिन अल्फ शहर। ये लोग घबराने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात नहीं है। तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं होगी, हमारी उम्र तो 50 साल 60 साल 70 साल की होगी, लेकिन मैं एक ऐसी रात गुजार रहा हूँ जिस रात में तुम इबादत करोगे तो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल उस रात को पाओगे। 1000 महीनों से भी ज्यादा नेकियां तुमको उस रात के अंदर मिल जाएंगी। 1000 महीनों से भी ज्यादा मिल जाएंगे। साथियों, ये वो रात है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते नाज़िल होते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल होते हैं और हर जगह जाते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, मुसाफा करते हैं और सुबह तक ये रात की फजीलत बाकी रहती है। तो शब कदर आप जागा करो, उस रात में आप इबादतें किया करो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एहतिमाम फरमाया इन रातों का और जागा करते थे। सद्दा मीज़रहू व ऐक़ज़ अहलहू, अपने अहल व अयाल को उठाते थे, कमर बांध लेते थे, कमर कस लेते थे और आखिरी अशरा के जो अय्याम होते थे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा इबादतें करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है कि अल्लाह के नबी जब मैं शब कदर पालूं तो क्या करूं, कौन सी इबादतें करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम शब कदर पालो तो पढ़ो इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ कसरत के साथ तुम पढ़ा करो शब कदर में। मैंने ये कहा था कि शब कदर में नवाफिल पढ़ना नाजायज है, मैं नहीं कहता, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बना दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि शब कदर में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ी नमाज। बेहतर यह है कि दुआ का विर्द करें, कुरान करीम की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें। बेहतर यही है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। कोई अगर नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ने दो, मना ना करो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को बता दिया इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ पढ़ा करो। शब कदर कब है उसका टाइम उठा लिया गया, वक्त नहीं बताने का। 21, 23, 25, 27, 29 इस 5 रातों को जागना है और इसका बेहतरीन तरीका पाने का क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमाया करते थे। जो आदमी एतिकाफ करेगा, इबादत में मशगूल होगा, वो शब कदर भी पा लेगा, क्योंकि एतिकाफ में इबादतें होती है, जिक्र अस्कार होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन का एतिकाफ फरमाया करते थे और उसकी फजीलत ये बयान की गई है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अगर किसी ने 1 दिन का एतिकाफ किया तो उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला अल्लाह तबारक व तआला फरमा देगा। और एक खंदक जो है उसका फासला होता है, खंदक का मशरिक और मगरिब तक का होता है। 3 खंदकों का फासला हुआ करेगा सिर्फ अल्लाह के लिए इत्तिकाफ करना। दूसरी रिवायत के अंदर आता है जिसने 10 दिन का इत्तिकाफ कर दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, कितने दिनों बाद? 10 दिनों बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको
2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। ये फजीलत है, ये इत्तिकाफ किया मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ किया और जिस साल आप फौत हुए, आप वफात पाए, उस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिनों का इत्तिकाफ किया। तो चौथी चीज क्या है? चौथी इत्तिकाफ। तीसरी चीज क्या है? शब बिदारी, यानी आप शब कदर को जागिए, इबादतें कीजिए, अल्लाह को राजी कर दीजिए। आपको इत्तिकाफ करना है, औरतों को भी और मर्दों को भी। और इत्तिकाफ करके मस्जिद के अंदर इत्तिमाम, पर्दे के इत्तिमाम के साथ, पूरे निजाम के साथ वो भी मस्जिद के अंदर आके इत्तिकाफ कर सकती है। इस तरह मर्द करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था इस माह रमजान के अंदर, मैं वो बता रहा हूँ। पहला मामूल क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल करते थे, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे। हम आज तरावी पढ़ते हैं। दूसरी चीज शब बिदारी, यानी लैलतुल कद्र में जागना, इबादतें करना। तीसरी चीज क्या है? इत्तिकाफ करना। और चौथी चीज क्या है? अजवदुन नास। इसको भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इत्तिमाम क्या करते थे? हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान मुबारक के अंदर दाखिल होते थे तो हदीस के अल्फाज है, वकान अजवदन नास बिल खैर मिन अर्रिदिल मुरसला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी बन जाते थे, सबसे ज्यादा लोगों को देने वाले बन जाते थे। रावी हदीस का बयान है कि अल्लाह के नबी इस कदर सखी बन जाते थे, लोगों को देते थे कि अगर कोई अल्लाह के नबी से कहता कि अल्लाह के नबी, ये मोहम्मद आपका जिस्म का कुर्ता बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी उतार करके दे दिया करते थे। अल्लाह के नबी ने कभी मना नहीं किया साहिल को, जो चाहा, जिसने जो चाहा अल्लाह के नबी ने वो कर दिया। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये लोगों, अगर जहन्नम की आग से तुम बचना चाहते हो तो अल्लाह की राह में तुम सजदा किया करो। इंसान जब मर जाता है और मरने के बाद जो अज़ाब शुरू होता है तो अल्लाह से तमन्ना करता है, अल्लाह से रुखसत मांगता है कि अल्लाह मुझे दुनिया में जाने की इजाजत दे दे। दुनिया में क्या करेगा? वो ये नहीं कहेगा कि अल्लाह मैं दुनिया में जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, ये अल्लाह मैं दुनिया में जाऊंगा, रोजा रखूंगा, ये अल्लाह मुझे दुनिया में जाने की इजाजत दे दे, मैं हज करूंगा, मैं उम्रा करूंगा, मैं ज़कात दूंगा। वो ये नहीं कहेगा। जब वो तादाद की हौमातियों को देखेगा तो अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह लौला खतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ये अल्लाह दुनिया में मुझे जाने की इजाजत दे दे, मैं अपना तेरी राह में लुटा करके आऊंगा, या अल्लाह मैं सदका करके आऊंगा, लोगों को दे करके आऊंगा। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरतों की जमात जहन्नम के अंदर मैंने तुमको ज्यादा देखा है, तुम अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करो, सदका करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किसी ने कड़ा उतारा, किसी ने ज़िवाल उतारा, किसी ने बाली उतारी, अपने ज़िवालात को खोल खोल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमा कर दिया। सोनों का, चांदियों का और ज़ेवरात का अल्लाह के नबी के सामने ढेर लग गया। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए हजरत बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि नबी ने कहा, या बिलाल वला तमुत गनियन तमुत फकीरन। ये बिलाल, जब तुम्हारी मौत आए तो अमीरी की हालत में ना आए, तुम फकीर बन करके मरना, इस दुनिया में चले जाना। हजरत बिलाल ने कहा कि अल्लाह के नबी आपके अल्फाज में समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बिलाल, जब तुम्हारे पास माल आ जाए, अल्लाह तुमको जितना माल दे उस माल को तुम ना छुपाना, तुम जमा करके ना रखना, और जो तुम्हारे पास मांगने के लिए आए उसको कभी भी तुम मना न करना। हजरत बिलाल कहने लगे, ये अल्लाह के नबी ये कैसे हो सकता है? अगर ये ना कर सकूं तो फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाका अबिन नार, अगर तुम ये ना कर सको तो फिर जहन्नम की आग में जाने के लिए तैयार हो जाओ। सहाबा किराम चीजों में बहुत ही ज्यादा एहतमाम करते थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी
बीबी से, मेरी बीबी मछली आप मंगा लो, काफी दूर से मैं मछली नहीं खाया हूँ। मछली आ गई, 7 महीने से मछली नहीं खाई, फ्राई हो गई, सालन बन गई, दस्तरखान पर इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए, खाने के लिए लुक़मा उठाया, दरवाजे से किसी ने आवाज दे दी, शैअन लिल्लाह, ये अल्लाह के बंदे, घर के अंदर खाने के लिए कुछ है, मैं भूखा हूँ। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लुक़मा उठाया था, वो नीचे रख दिया, अपनी बीवी से कहने लगे, ये मेरी बीवी, ये मछली तुम लेकर के जाओ, इस साइल को दे दो, जो मांगने के लिए इसे दे दो। बीवी ने कहा कि ये मेरे शौहर, काफी दिनों से आपने मछली नहीं खाई, थोड़ी बहुत तो आप खा लें। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, पाक अंदर फरमा दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये मछली हमारे लिए सबसे ज्यादा महबूब है। और अल्लाह ने फरमा दिया, जब तक तुम अपने महबूब और पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो, तुम नेकी नहीं पा सकते हो, तुम जन्नत नहीं कमा सकते हो। ये मछली हमारे लिए महबूब है, इसीलिए तुम अल्लाह की राह में दे दो, मछली की दे दो, और उसकी कीमत भी अदा कर उसको दे दो, सब कर दो। मेरे प्यारे साथियों, आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप कहते हो कि सहाबा किराम की बातें छोड़ो, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाई, अल्लाह के नबी को देखा, उनके पैर के धूल के बराबर भी हम नहीं। ये मिसालें मौलवी साहब आप कहने दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इस जमाने के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो सहाबा ऐसी मिसालें कायम करते हैं। आपने सुना होगा अली बनात अष्टमिया के, अगर आपको नहीं मालूम तो गूगल में जाके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, एक दिन में 1-1 लाख की घड़ी पहनने वाले, एक दिन में 1-1 लाख के जूते पहनने वाले, एक दिन में कई लाख के ड्रेस पहनने वाले। मेरे प्यारे साथियों, जब बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास वो गया, डॉक्टरों ने कह दिया कि ऐसी बीमारी आपको लाहक हो चुकी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, आपको कैंसर हो चुका है और मौत तो यकीनी है। डॉक्टर के पास से वापस आता है और वहां से कनाडा की शहरी, कनाडा के गरीब इलाके में वो चला जाता है, गरीबों को अपना माल लुटाना शुरू कर देता है, अल्लाह की राह में माल खर्च करना शुरू कर देता है। उन्होंने मदरसे बनाए, उन्होंने मस्जिदें बनाई, उन्होंने इदारे बनाए, स्कूल कायम किया, गरीबों को खूब किया, अपना माल लुटा दिया, यहाँ तक के कुछ भी नहीं बचा। वो वक्त, आखिरी वक्त आ गया, मौत का वक्त आ गया, खून की उल्टियां होने लगी। जब वो मर रहा था तो अपने रब से ये कह रहा था, या अल्लाह तू गवाह रहना, या अल्लाह तू गवाह रहना, तूने जो मुझे माल दिया था, तेरी राह में मैंने अपना पूरा का पूरा माल खर्च कर दिया है, मैंने अपने लिए 1 दिरहम भी, $1 भी नहीं बचाया। या अल्लाह, इस दुनिया से मैं रुखसत हो रहा हूँ, इसका तू लाज करना और मेरी मग़फ़िरत कर देना। तूने जो माल दिया, सारा का सारा माल तेरे राह में मैंने लुटा दिया है। ये अली बात की कहानी है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम जो तस्वीर कशी कर रहा है, कुरान करीम ने जो तस्वीर कशी की है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, ऐसे तुमको जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीजों की शर्त रख दी है, एक जान की कुर्बानी और एक माल की कुर्बानी। जन्नत ऐसे थोड़ा मिलेगी, जान की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो साथियों, रमजान मुबारक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की रफ्तार तेज धुंध आंधी और हवा से भी ज्यादा बढ़ जाती थी, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और सखावत किया करते थे, अल्लाह की राह में माल खर्च कर किया करते थे। तो ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था रमजान मुबारक के अंदर। तो इन अमलों को आप इख्तियार करें, यानी इस्तिग़फ़ार, कुरान करीम की तिलावत और शब बिदारी के किताब और अल्लाह की राह में माल देना, तभी जाके ये आपका रमजान मुबारक का महीना कामयाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही आलमीन, रमजान मुबारक के
رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کو کہ اللہ قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں اللہ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، ہمارے مال و دولت جو ہم نے تیری راہ میں خرچ کی ہے اللہ اسے بھی قبول فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہماری برادری کو قبول فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اب جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہمارے اسلام کے ساتھ، جو ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، وہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔